CM Sawant, just back from the national capital, says ongoing protests were an agenda-driven protest that some people were fueling because of the upcoming elections. Stray cattle caused another accident, this time at Sarzara. Rider in hospital. Goa Forward warns government officials, MLAs, that they are under watch and not to indulge in corruption. Hello and welcome. I am Brian Sequeira. Now the news in detail. Chief Minister Pramod Sawant said that the MPT was in process of creating infrastructure to use part of the port for tourism and tourism-related projects. He said that the government was also trying to reduce coal handling at the MPT, and the double-tracking work in the state was for state's development, despite what some people were trying to imply. Here are the details. The Chief Minister has just returned from the national capital. In the state, the people have been protesting various proposed projects. However, the Chief Minister said that it was an agenda-driven protest and that some people were pushing because of upcoming elections. आता म्हणजे जसं कितें कोळसो हांव मुख्यमंत्री जाला आनी खूब कोळसो हाडलो अशा पद्दतीचे पिक्चर जे आसा हे काही लोक दाखयता म्हणजे थोड्या जाणांक हे खंय व्हरपाक जाय म्हाका कळना म्हणजे इलेक्शनाचो अजेंडा घेवन कोळसो बाबा म्हणजे मार्च 2019 प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो आनी तेणीच तो कोळसो खूब मोठ्या प्रमाणात हाडलो हांवें कळपाक जाय म्हणून मुद्दाम म्हणून सांगता की कोळसो आतां पर्यंत म्हणजे 1947 सुरू जाला आनी तेजेर जर पळोवंक वचत जाल्यार कोळसो मॅक्झिमम कोल जो आसा वो 14 मिलियन टन पर्यंत म्हाका दिसता 2017 कितें तरी आयिल्लो आतां हो कित्याक जर हांवें ज्या पद्दतीन MPT आनी तेंच्या कडल्यान जी सगळी इन्फॉर्मेशन्स घेतली जशें आयर्न ओर एक्सपोर्ट जावपाचो कमी जालो म्हणजे सर्वायवल ऑफ द पोर्ट तांच्यांनी कोळसो थोडोसो तेंच्यांनी एक्सपोर्ट करपाचो वाडयलो आतां पर्यंत कॉमोडिटीज जे हांगा हाडटाले आयर्न ओर कोल POL जनरल कार्गो कंटेनर्स हेजे सगळे येताले आनी ते वेगवेगळ्या पद्दतीत हँडल करताले इवन दो हाज्या फुडें मेन थिंग एक सर्वे रिपोर्ट जो सागर मालाच्या अंडर केलो गेलो आनी सागर मालाच्या अंडर केलो गेलो आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब निलेश काब्रालान खरें म्हणजे प्रेसाक तो सांगलाय बी बरेचशे प्रोजेक्ट आतां जे सागर मालान प्रपोज्ड प्रोजेक्ट म्हणून जे दाखयले गेल्या ते सगळे प्रोजेक्ट गोंयांत जातले काय कितें आनी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे थोडे जाण तर सांगूंक लागले 130 मिलियन कोळसो बिळसो गोंयांत येवपाचो बट आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान एक सांगता म्हणजे आतापर्यंत तेंच्यांनी म्हटल्यार मॅक्झिमम 14 हाज्या पलीकडे 1 मिलियन सुद्दां वाडचो ना पण हाज्या व्यतिरिक्त आमी कितले ड्रॉप करतले ते थोड्या दिसांनी सांगता आमी. The Chief Minister also said the double tracking project was for the development of the state and not for coal. MPT स्वतः हे लेटर बरयल्लें आसा म्हणजे बाय द डेप्युटी चेअरमॅन ऑफ द MPT चेअरमॅन नाशिल्ल्या कारणान ओके नेक्स्ट तेंच्यांनी मार्मागुआ पोर्टाचो जो आहा पळय न्ही तितूर आतां पर्यंत जे सगळे कोल हँडलिंग कितलो जाता कितें जाता हाजे सगळे डिटेल्स दिला आतां पर्यंत तेंच्यांनी ताजेर कितें कितें प्रॉडक्ट्स येता ते तेंचे कडल्यान डिटेल्स घेतल्या ओके केमिकल फर्टिलायझर ओके म्हण हेतूंतल्यान मेन जसो सांगला तुमकां फर्टिलायझरा खातीर तेजो यूज करूं येता फार्मा बेस खातीर यूज करूं येता आनी तेज्या बरोबर पीग आयर्न कास्ट आयर्न इट इज इन ग्लास फायबर्स फार्मा प्रॉडक्ट आनी अदर म्हणजे कोल सोडून आनी कितलेशेच एका स्कोप आसा तो यूज करपाचो असो थारायल्लो आसा आनी ताज्या भायर सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ओके हे सगळें जर आमी स्टॉप केलें जाल्यार तेजो टुरिजम पर्पज कशा पद्दतीन यूज करूं येता हाजो एक तेंच्यांनी गायडलायन जी आसा पळय न्हू ती रेडी केला तेजेर हांव तुमकां मुद्दामून सांगता ओके It is a port is developing state of the art in the international and domestic cruise terminal with the allied facilities of ro-ro and ro-prax ferry services, shopping arcade and for the quick mobilization of the tourist and general public and that will be add to the socio-economic development of the state. So त्यांचो जो मेन प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही which is in the planning stage जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट जो आसा हो ते घेवपाचो आसा म्हणजे कोल कार्गो कमी करून वेगवेगळ्या हाजेर कशा पद्दतीन MPTचो यूज करपाक शकता हाजोय जो आसा इन डिटेलान हे केल्लो आसा. द नेक्स्ट लोकांचो कन्सर्न एक वेगवेगळ्या प्रोजेक्टांचेर आनी वेगवेगळ्या हाजेर आसा म्हाका खबर आसा बट लोक अननेसेसरी जो आसा पळय न्ही वो एक हायप निर्माण करपाचो जो विचार करता औटमनार प्रोजेक्टाचेर इन डिटेलान उलयना आमचो पावर मिनिस्टरान वेळच्या वेळी डिटेलान ह्या प्रोजेक्टाचेर सांगला आमकां खंयसरूच म्हणजे
मोले जे अभयारण्य आसा त्या अभयारण्याची कन्सर्न हांवूय आसा, हांवूय गांवांत रावपी मनीस. मोले म्हाकाय खबर आसा त्या ती खंयसरूच आमकां मोले अभयारण्य डिस्ट्रॉय करपाचें ना हें हांव सामकें त्या पद्दतीन सांगता. बट टमनार प्रोजेक्टाची गोंयाक कितली गरज आसा ही वेळच्या वेळी जो पॉवर मिनिस्टर हांणी एक्सप्लेनूय केला आनी थंयसर कितल्या जी म्हटल्या पळय न्ही की झाडां कट जाता तें रॉंग इन्फॉर्मेशन लोक सोशल मिडिया आनी ह्या माध्यमांतल्यान सगळे कडेन पसरयत आसा. Our reporters Irshad Sheikh and Sham Chari from Panaji for Goa 365. Southwestern Railways, under pressure after people's protest on Wednesday, said that the double tracking of railway work will be undertaken near the existing railway line. Hence, there will be no additional impact on the ecology. However, an EIA report says just the opposite. Here are the details. Everything is done as per the EIA report framed by IIS Bengaluru, SWR says. However, the same EIA in possession of Goa 365 says the doubling of railway track from Castle Rock to Margaon would affect 138.39 hectares of forest. Out of this, 128.295 hectares area falls in the national park. People are upset and protesting. What E. Vijaya said, necessary study taken up and technically renowned independent agency roped in. EIA has mentioned points in which SWR should take up work with precaution. SWR will take care no disturbance to nature created during construction. Project aim to develop infrastructure in state. What EIA says, 8,593 trees including 225 flower plants to phase X, 133 butterflies, out of which 12 butterfly species native in Western Ghats to get displaced, 23 fish, 24 frog species and 27 reptile species to threaten, 35 species of birds and 49 mammal species under threat. Southwestern Railway convened a meeting to discuss double tracking railway project with the media headed by P.K. Mishra, Additional General Manager of Southwestern Railway. Chief Public Relations Officer, Southwestern Railway, E. Vijaya said similar projects are undertaken in other parts of India, including eco-sensitive areas. All kinds of precautions will be taken during construction. E. Vijaya also said there will be no major impact on heritage houses in Kotali constituency. Only 4 to 5 houses will be partially demolished. Bureau Report, Goa 365. It was a big mistake to send Deputy Chief Minister Manohar Babu Asgaonkar to Pedne from Sashti. We will rectify that mistake. On the eve of Diwali, we will also finish Narkasur exported from Sashti along with the demon Narkasur, Goa Forward said on Wednesday. Here's more on this. Dr. Jitendra Gaonkar from Pedne entered into the Goa Forward party on Wednesday. He was also declared as the candidate for Goa Forward for Pedne constituency. There is a need of sun from the soil to give justice to Pednekars. Babu Asgaonkar has started Dadagiri here. If Babu have guts, then he should face our candidate Goa Forward has challenged. आज मेरेन ते आमी हिंदू सण राखून केल्ले दसऱ्याक आमी मांद्रे फॉरवर्ड केल्ले, दिवाळीचे पयलीं आमी पेडणे फॉरवर्ड करतले आनी दिवाळीचे पयले पूर्व संध्येक आमी म्हणल्यार नरकासूर कसो नाचतात ते भशेन हो नरकासूर जो पेडण्याक लागला, जो नरकासूर आमी एक्सपोर्ट केल्लो साश्टीच्यान, पूण आमची चूक जाली ती ताका रिवायव करून आमी एक तसो एक व्हडलो नरकासूर पेडणेकारां खातीर तयार केलो. हो नरकासूर ह्या नरकासुराचे पयलीं आमी हाका न्हिदोवंक जाय आनी हे पेडणेकारां खातीर आमी करपाक हे आमी स्टेप मारिल्लो आहा. हफ्ता बंद म्हणटा तें पिक्चर हांयच्यान आमी पेडण्यां सुरवात करतात आनी जो नरकासूर पेडणेचो आहा ताका आमी तसोच गांधी मार्केटान दवरून एक बरो स्थानिक वोकल फॉर लोकल आयडिया जी मोदीन आयडिया काढल्या, ही मोदीची आयडिया आमी फॉरवर्ड करतात. आमी आमचो कॅन्डिडेट जितेंद्र गांवकार म्हणून आज सांगता बाबू गांवकारांच्या फाल्यांच्यान हॅरेसमेंटाक दाखोवचो करून आमी पळयतात ताका कितें आहा ती खबर जाता. एकच माझे ध्येय असा की जे पेडणेकारां खातीर स्वाभिमाना खातीर जशें म्हटलें सरान की जंगल राज चल्लेले आसा, स्वता अनुभव हांवें घेतलेलो आसा हेजो, हे खंय तरी नश्ट जावचे, नायनाट जावचो, हेच्या खातीर हांव प्रयत्नशील आसतलो, कटिबद्ध आसतलो.
Goa Forward's party men also lashed out Pramod Sawant-led government BJP in Goa. Listen in. काल पयर आमचो सीएम सुद्धा दिल्ली गेलो जाल्यार म्हाका दिसता संघटना जी आहा संघटना आनी सरकार हो सदांच वेगळो आसपाक जाय पूण आमच्या सीएमाक एस्कॉर्ट करपाक पक्षाचो अध्यक्ष पक्षाच्या अध्यक्षाक मेळटाना दिल्ली वचून तुवें पक्षाच्या अध्यक्षाक सीएमाक घेवन मेळ्ळो जाल्यार हरकत ना पूण वेगळे वेगळे मिनिस्टरांक मेळ्ळो आमचो सीएम पूण ताका राखणदार कोण राखपाक कोण संघटनेचो अध्यक्ष हे कितें म्हणजे तुमकां एक तर प्रमोद सावंताचेर विश्वास ना किंवा तेजे कॅपॅसिटीचेर विश्वास ना. बाबा गांवकारान आपल्याली दादागिरी स्टार्ट केली ऍक्च्युअली मडगांवच्यान. बाबा गांवकार मडगांवचो रहिवासी पाजीफोंडाचो रहिवासी त्या पाजीफोंडांतल्यान मागीर ताणें बाबू नायकाचो आदार घेवन थंय गांधी मार्केट आनी गांधी मार्केटात दादागिरी केली आनी मडगांवच्या लोकांनी ताका बाबा सुदारून दी म्हण ताका पेडण्यां धाडलो. आज पेडण्याक टेरर तयार जाल्लो. कसो टेरर की एक सत्ता आसा आणि बाकीचे ते वाळू माफिया आणि बाकीचे सगळ्याची पेडण्याक लोक भितात ती भिवून वचो म्हण गोवा फॉरवर्ड आज पेडण्याक पावल दवरता. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panachi. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Government officials, MLAs or anyone from the Mopa concessionaire GMR taking or giving haftas need to be careful if indulging in corruption, as this project is under our radar, Goa Forward Supremo Vijay Sardesai said on Wednesday. Vijay was speaking after welcoming Jitendra Gaonkar in Goa Forward and declaring him as a candidate for Pernem constituency on Wednesday. He also warned GMR company which will be running Mopa airport in the future. आज ऐकून जे विषय येता तातूंत कितेंच करपाक सगळ्याक लोकल टॅक्सीज एक्स्ट्रा लोकल टॅक्सीज कोणाक मंत्र्याक स्थानिक आमदाराक लोकल टॅक्सीज सगळ्याक लागू जातात. रेंवूच न्ही रेंव तरी आमी आयकल्या मायकलान रेंव फामाद केल्ली एक ट्रकाचेर 500 रुपया मायकलाचे मतदारसंघात पुलीस घेता हे मायकलान अनाउन्स केले हो ताजो कलीग ताजे फुडें आतां आयकूंक येता उदक पासून जर सप्लाय करता उदक जे उदक मायनिंगाचे पिटांतल्यान काडून एअरपोर्टा खातीर वापरतात ते उदकाचेर तुजो टॅक्स आहा म्हळ्यार स्थानिक मनशाचे रगत पिळून हे पितात. हांव आज जाहीरपणान सगळ्या ऑफिसरांक वॉर्न करता ताजे फुडें GMRाक वॉर्न करता. एक GMR म्हणतो आज कॉन्ट्रॅक्टर थंय हे सगळे GMR is colluding with the local MLA in extortion. लोकलांक जे मोपा म्हणटा ती एक प्रॉमिस कशी दाखयलेली मनोहर पर्रीकारान ही प्रॉमिस आज अशी जाल्ली आहा की एक फक्त एक इम्पोर्टेड आमदारान आपलो पोटलो करपा खातीर हे एक साधन कशें वापरप आणि हो जो सावळे गोंधळाचो जो सरकार आहा तुका किरणा जाता सांगला तुमकां सकाळचो एक स्टेटमेंट सांजचो एक स्टेटमेंट हे सावळे गोंधळाच्या सरकारान सगळे ताजे जे डिपार्टमेंट आहा हाचो वापर करून हफ्तो कलेक्शन चालू आहा. हांव आयच्यान जाहीरपणान सांगूंक सोदतां की GMR हे आमचे मॅग्निफाईंग ग्लासाच्या अंडर येतले आतां. आम्ही GMR आणि जे कितें कोण हफ्ते घेता जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर हे हफ्ते कलेक्ट करपा खातीर आदार करतात आमदाराक हांकां वॉर्न करता हांकां हांची पावती हांकां मेळटलीच. ती सरकार नवो सरकार जावन मेळचे पयलीं कोर्टाक उबे रावचे पडटले. सो दुसऱ्याचे हफ्ते कलेक्ट करपा खातीर चड इंट्रस्ट घेवं नाकात. पयलीं तुमी तुमची कात राखात आनी हो सरकार तुमची कात राखूंक शकचो ना. वो सरकाराचो मुख्यमंत्रीच आपली कात राखून दिल्ली पावता. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panaji. Every case that comes to the police station will be registered. Earlier, small robberies and petty complaints were not being registered. But now, every complaint and case will be registered, DGP Rakesh Kumar Meena said on Wednesday. He also stressed that the crime rate in the state is decreasing. Here's more. The DGP held an inspection drive at the Mapsa police station on Wednesday morning. Speaking to the media, he highlighted the crime rate in the state. He also said that every PI of the police station
in the state are given orders to keep a strict watch and also conduct patrolling in the nights in their areas, especially during the upcoming days of the festival and at the touristic places. Listen in. ये बहुत गलत फहमी है कि गोवा में क्राइम बढ़ गया है। कोई क्राइम नहीं बढ़ा है। जो क्राइम है हर क्राइम को सीरियसली लेते हैं। जो और आप देखेंगे जितने भी क्राइम हुए हैं यहाँ पे उनको बाकायदे डिटेक्ट किया गया है। यहाँ पे अगर देखें 2012 में पहले जो इंसिडेंट हुआ था माफसा को अभी तक डिटेक्शन नहीं हुआ पुलिस की, लेकिन हमने जो ब्लाइंड केस था वहाँ पर वो भी केस ऐसा था कि पता नहीं कौन थे वो लोग, मडगांव में हमको उसको भी डिटेक्ट किया ज्वेलर्स का। उसके अलावा और भी कई केसेस हैं डिटेक्ट करता है। देखो क्राइम तो इतनी बड़ी सिटी है, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, यहाँ के कई बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है, टूरिस्ट भी बढ़ रहा है, तो क्राइम एग्जैक्टली हमारी पॉलिसी तो रहती है बिल्कुल कम रहे और बिल्कुल क्राइम नहीं होना चाहिए, उसके लिए पेट्रोलिंग बंद। लेकिन क्राइम होने के बाद ड्यूटी बन जाती है पुलिस को डिटेक्ट करने की, वो कर रहे हैं। जो बहुत अजीब सी चीज़ थी कि चोरी पहले होती थी तो पुलिस वाले चोरी को रजिस्टर नहीं करते थे। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने नोटिस किया कि आप पुलिस स्टेशन चले जाओ, वो कंप्लेंट रख देते थे। अगर चोर पकड़ा गया तो पुलिस स्टेशन रजिस्टर करते थे, बाकी वो रजिस्टर नहीं करते थे केसेस को। अभी हमने बोला है कि हम तुमसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि चोरी क्यों हुई, लेकिन चोरी है वो केस रजिस्टर किया, उसके बाद आपने क्या एफर्ट्स किया। क्योंकि लोगों को पुलिस को डर लगता है कि हमसे फिगर पूछा जाएगा कि इस साल इतना फिगर था चोरी का, अगले साल इतना ज़्यादा था, तो पूछा जाएगा। एक्चुअली क्राइम तो हो रहा है लेकिन उसको नोटिस नहीं कर रहे। तो हम ओपन हैं कि जो भी केस रिपोर्ट हो थेफ्ट का या चेन स्नैचिंग का, स्पेशली इस तरह के केसेस पुलिस पहले रजिस्टर नहीं करती थी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैंने आने के बाद हिदायत दी है कि जो भी आदमी पुलिस स्टेशन पहुंच गया या उसने कॉल की है पुलिस कंट्रोल रूम में, तो उसकी जो कंप्लेंट है उस पर केस रजिस्टर चोरी का जरूर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। So there was this murder in Poruri, Vilas Mathur murder, where some Vilas Mathur murder, where some people have been arrested, and there was a sense that there was a mastermind. Any progress on that mastermind? देखो, the investigation is on, so I can't comment on that now. The DGP also said that police will be deployed at different marketplaces across the state and other jewelry store areas in the state to avoid crime rates as a precautionary measures. हमने मार्केट एसोसिएशन या ज्वेलर एसोसिएशन या जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं जो हैं जिनके मार्केट से हैं या कोई पेट्रोल पंप, वो भी सब आए थे, तो उनकी ग्रीवेंस सुनी है, उनकी बातें सुनी, उनकी समाधान किया जाएगा। बाद में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। सीसीटीवी सिस्टम्स के बारे में बात की है, मैंने डायरेक्शन दिया है कि सीसीटीवी सिस्टम जब पूरी सिटी में लगे और सिटी को कवर करें, पुलिस स्टेशन उसको मॉनिटर करें, तो उसमें ये होगा। उसके बाद जो स्टाफ है, एक एक्स्ट्रा स्टाफ हम एक कंटीजेंट डेली हम वहाँ से भेजेंगे, 5 या 6 दिन आएगा पुलिस हेडक्वार्टर से मार्केट में प्रोमिनेंट जगह पे वो रिपोर्ट करेगा पीआई को, उसको पीआई अच्छी तरह डिप्लॉय करेगा। तो पुलिस प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Mapsa. Already, Madgaonkars are suffering due to Sonsodo, but now, God forbid, it looks as if another Sonsodo is coming up near the Madgaon police headquarters. Here's more on this. Look at these visuals. This looks like a mini Sonsodo coming up, and that too near the Margaon police headquarters. On Wednesday, the Shadow Council of Margaon and their convener, that is Savia Coutinho, requested the Margaon municipality to remove these garbage which was dumped near the Margaon police station and lying there for past so many days. Savia also pointed out if the garbage was not removed, then the people will start dumping more and more garbage and it will become a mini Sonsodo here. Listen in. Police station, Margaon police station is siding, district police headquarters are siding. हांगा म्हाका दिसता कोण तरी रिक्षान कित्या तर व्हेहिकलान हाडून उडयल्ल्या भशेन दिसता हे वेस्ट, आनी कितलेशे दीस जाले, 2-3 दीस जाले आतां अशें पडून आहा। आतां कोण उडयलें तेवूय म्हाका दिसता कोणाक खबर आसतलें म्हण, पण हे भशेन सपोज वेस्ट उरपा लागली रस्त्यार जाल्यार लोकांकूय दिसतलें की हांगाच हाडून उडोवपा म्हण, आनी लोक हांगा गार्बेज उडोवपा स्टार्ट करतले। फाटले फावटी हे भशेन जातालें तेन्ना आमी आवाज करून मागीर मुन्सिपालिटीन तें क्लियर केल्लें, पण हे
जाता ते भाशेन इमिजिएटली क्लियर करचे. कावन्सिलर टर्म सोंपलो ना न्ही पूण हे वेस्ट हांगा एक्युमुलेट जाता ते ताजेर आमकां कांय समजी कांय मेळना कित्याक फायनली डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन चलता आनी त्या टायमार हे भाशेन वेस्ट एक्युमुलेट जावप एक जाग्यार जाल्यार हें सारकें खंय तरी मिसींग आहा अशें दिसता. सो म्युन्सिपालिटीन जाता तितले बेगीन हें काडचें नाजाल्यार लोक हांगा उडोवपाक लागतले आनी हो एक मिनी संस्था जाल्ल्या भशेन जातलें. Sandeep Tuekar for Goa 365 in Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Bad roads are a given. Another issue is about stray cattle on the roads. These have led to a large number of accidents. On Tuesday late night, another one was reported on the National Highway 17 at Sarzora. Here's more. Accident took place on Tuesday late night when a bike rider hit the cattle sitting on the road. The bike rider is now undergoing medical treatment at the Goa Medical College and Hospital. Locals have questioned once again to when will the authorities take action against these stray cattle as accidents are being reported on daily basis. म्हणजे एक गोरवां सामके त्रास करता सारको आनी हे लायट बीन आसून तेका हांव म्हणटा आमचे सरपंच आनी तिजोणीचे सरपंच तेमी दोगांनी हे रोड पळोवपाचे नाजाल्यार कितें जाल्यार उपाय ते गव्हर्मेंटान उपकार करून तेंकां गोरवांक कितें जाल्यार उपाय करपाक नाल्यार अशे लोक मरत रावतले अशें जातलें आनी एक्सिडेंट जायत रावतले. ओके हे हायवेचेर जातात फुडें बाजू कितले गोरवां आसता ते हांव जाणयतालो हांव आनी लोकांनी म्हाका पासून एसपी केला बरें काम करता म्हणून हांवें मुद्दम आनी पुलीस पासून गोडी पळयता म्हाका हांव जाणयता पळय ते. Ramesh Naik Raut for Goa 365 in Sarzora. Now here's the weather update. Until the end of this week, Goa will witness dry climate. The sky will remain clear and fog is likely to prevail in the morning. Goa will have a minimum temperature of 21 degrees Celsius and maximum temperature will be 34 degrees Celsius. Dry weather prevailed over the state on Wednesday. In the last 24 hours, there was no large change in maximum and minimum temperature over Goa. The highest maximum temperature of 35 degrees was recorded at Panaji. Minimum temperature was normal. The lowest minimum temperature is of 24 degrees Celsius was recorded in Murmugaon, IMD said. It's a Goa 365 Bureau report. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365 TV. And subscribe to our YouTube channel Goa365 TV or download our app on both Android and iPhones. And keep watching Goa 365.